Hello guys, my name is Margareta Mendonca. I'm from PPN and now I would like to present my biology assignment about metabolic disorder. Happy watching, enjoy! The first definition of metabolic disorder. Metabolic disorder are often caused by a genetic disorder that result in the loss of certain enzymes necessary to stimulate a metabolic process. Metabolism itself is an essential process that occurs in the human body as a process for good processing and description of substance that the body needs to function properly. Metabolic disorders are distinguished to a number of variants based on metabolic defects such as carbohydrate, pyruvate, and amino acid. Yang pertama, kita masuk kepada kelainan metabolik. Kelainan metabolik disebabkan oleh kelainan genetik yang mengakibatkan hilangnya enzim tertentu yang diperlukan untuk merangsang suatu proses metabolisme. Metabolisme sendiri memiliki arti sebagai proses penting yang terjadi pada tubuh manusia sebagai proses pengolahan baik pembentukan atau penguraian zat-zat yang diperlukan oleh tubuh untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Kelainan metabolisme sendiri dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan zat yang mengalami kegagalan dalam metabolisme, yaitu diantaranya itu kelainan metabolisme karbohidrat, pirufat, dan asam amino. Next, classification of metabolic disorder. There is a classification of metabolic disorder. In the top of some are metabolic disorder of carbohydrate, metabolic disorder of amino acid, and metabolic disorder of pyruvate. Berikut ini merupakan klasifikasi kelainan metabolik. Yang pertama ada kelainan metabolik karbohidrat, yang kedua ada kelainan metabolik asam amino, dan yang ketiga adalah kelainan metabolik asam pirufat. The first, metabolic disorder of carbohydrates. Carbohydrates are sugar amount, thus is glucose, sucrose, and fructose's primary function is to provide energy for the body. Some of the carbohydrates in the body are in blood circulation as glucose for immediate energy, glycogen in the heart or muscle tissues, and it is partially converted into fat for it is then stored as an energy reserve in the fat tissue. Some sugars, such as sucrose, have to be processed by enzyme in the body before they can be used for energy. If there is no needed enzyme, then sugar excites buried and it causes health problems. Yang pertama, kita masuk kepada kelainan metabolik karbohidrat. Karbohidrat adalah gula, di antaranya itu ada glukosa, sukrosa, dan fruktosa. Fungsi utama karbohidrat adalah menyediakan energi bagi tubuh. Sebagian karbohidrat berada di sirkulasi darah sebagai glukosa untuk keperluan energi segera. Sebagian disimpan sebagai glikogen di dalam hati dan jaringan otot, dan sebagian diubah menjadi lemak dan disimpan sebagai cadangan energi di jaringan lemak. Beberapa gula, misalnya sukrosa, harus diproses oleh enzim di dalam tubuh sebelum bisa digunakan untuk sebagai sumber energi. Jika enzim diperlukan tidak ada, maka gula akan tertimbun dan menimbulkan masalah kesehatan. As for metabolic disorder, the carbohydrates among them are 1. Galactosemia. Galactosemia, or high galactose in blood, is usually caused by a shortage of galactose, i.e. phosphates, uridyl transferases. These disorders are congenital. At first they seem normal, but a few days or weeks later, appetite will diminish, jaundice, vomit, and their normal growth stop. Liver enlarged. In the waters in which the bladder is found great numbers of proteins and amino acids. There are swelling of tissues and the buildup of fluid in the body. And the second, glycogenesis. Glycogenic or glycogenic buildup is a hereditary disease caused by the absence of one of several enzymes necessary to convert sugar into glycogen or convert glycogen into glucose or for energy to use.
on glycogenesis of one kind or a number of abnormal glycogen entered in the body tissues, primarily in the heart. Symptoms are as a result of glycogenic hardening or a glycogenic breakup, or the result of inability to produce the glucose needed by the body. Autism. The age at which symptoms vary depends on undiscovered enzymes. Adapun kelainan metabolik karbohidrat, diantaranya yang pertama itu galaktosemia atau kadar galaktosa yang tinggi di dalam darah. Biasanya ini disebabkan oleh kekurangan enzim galaktosa isfosfat uridyl transferase. Kelainan ini merupakan kelainan bawaan. Pada awalnya mereka tampak normal dan beberapa hari atau beberapa minggu kemudian nafsu makannya akan menurun. Biasanya juga muntah, tampak kekuningan, dan pertumbuhan normalnya itu terhenti. Hati membesar dan terjadinya pembengkakan jaringan serta penimbunan cairan dalam tubuh. Yang kedua adalah glikogenesis atau penyakit penimbunan glikogen. Itu merupakan sekumpulan penyakit yang disebabkan oleh tidak adanya satu atau beberapa enzim yang diperlukan untuk mengubah gula menjadi glikogen atau mengubah glikogen menjadi glukosa yang digunakan sebagai energi. Pada glikogenesis, sejenis atau sejumlah glikogen yang abnormal diendapkan di dalam jaringan tubuh, terutama di hati. Gejala yang timbul sebagai akibat dari penimbunan glikogen atau hasil pemecahan glikogen atau akibat dari ketidakmampuan untuk menghasilkan glukosa yang diperlukan oleh tubuh itu berbeda-beda, tergantung kepada enzim yang tidak ditemukan. The second, metabolic disorder of amino acid. Amino acid are a component substance that make up the protein. Hereditary disease in the processing of amino acid can cause disorders in both the breakdown of amino acid and the transfer of amino acid into the cell. Some metabolic disorder of amino acid. 1. Phenylketonuria disease. Phenylketonuria is a metabolic disease of one of the protein forming amino acid, a phenylalanine, that causes growth disorder and retardation in mental states. Phenitosis is a disease where sufferers cannot metabolize phenylalanine properly because the body has no enzyme that oxidize phenylalanine to tyrosine and can cause damage to the child's brain. 2. Histidinemia. Histidinemia is an inherited condition characterized by high levels of amino acid. Histidinemia is caused by deficiency of histidinase breakage enzymes. Histidinemia usually does not cause health problems, and most people with histidine high level do not realize that Muriel has this mortality. The combination of histidinemia and medical complications during or immediately after birth, such as temporary lack of oxygen, may increase a person's chance of developing an intellectual defect, behavioral, and learning disorder. Yang kedua, kita masuk ke dalam kelainan metabolik asam amino. Asam amino merupakan senyawa komponen pembentuk protein. Penyakit keturunan pada pengolahan asam amino dapat menyebabkan gangguan pada penguraian asam amino maupun pemindahan asam amino ke dalam sel. Berikut ini merupakan kelainan dari asam amino. Yang pertama yaitu penyakit phenylketonuria. Adalah suatu jenis penyakit metabolisme dari salah satu jenis asam amino pembentuk protein, yaitu phenylalanine, yang menyebabkan gangguan pertumbuhan dan retardasi mental. Penyakit phenylketonuria adalah penyakit di mana penderita tidak dapat memetabolisme phenylalanine secara baik karena tidak mempunyai enzim yang mengoksidasi phenylalanine menjadi tirosin, dan bisa terjadi kerusakan pada otak anak. Yang kedua adalah penyakit histidinemia, yaitu kondisi yang diwariskan ditandai dengan darah tinggi,
tingkat asam amino histidin. Histidinemia disebabkan oleh kekurangan atau defisiensi dari enzim yang memecah histidin. Histidinemia biasanya tidak menyebabkan masalah kesehatan dan kebanyakan orang dengan kadar tinggi histidin tidak menyadari bahwa mereka memiliki kondisi ini. Kombinasi histidinemia dan komplikasi medis selama atau segera setelah lahir atau seperti kurangnya sementara oksigen mungkin meningkatkan kesempatan seseorang mengembangkan cacat intelektual, masalah perilaku, dan gangguan belajar. And the third, metabolic disorder of pyruvate. Pyruvate from a carbohydrate, fat, and protein treatment. Pyruvate is an energetic source of mitochondria, or the cell component that produce energy. Interference in the metabolism of the pyruvate can cause disruption of mitochondria function and creates a number of symptoms. 1. Muscle failure. 2. Mentally retarded. 3. Seizure. 4. Accelerate lactate buildup. Metabolic acidosis increase acid in the body. 5. Organ failure. Heart, lungs, kidneys, or livers. Those symptoms can happen at any time, from infancy to late adulthood. Exercise, infancy, or alcohol can worsen the symptoms, resulting in a heavy lactate dose. Yang ketiga, kita masuk dalam kelainan metabolik piruvat. Piruvat terbentuk dalam proses pengolahan karbohidrat, lemak, dan protein. Piruvat merupakan sumber energi untuk mitokondria atau kumpulan sel yang menghasilkan energi. Gangguan pada metabolisme piruvat dapat menyebabkan terganggunya fungsi mitokondria, sehingga timbul jumlah gejala sebagai berikut. Yang pertama yaitu kerusakan otot, yang kedua keterbelakangan mental, yang ketiga kejang, dan yang keempat penimbunan asam laktat yang menyebabkan asidosis atau meningkatnya asam dalam tubuh. Dan yang kelima merupakan kegagalan fungsi organ seperti jantung, paru-paru, ginjal, atau hati. Gejala tersebut dapat terjadi kapan saja, mulai dari awal masa bayi sampai masa dewasa akhir. Olahraga berat, infeksi, atau alkohol dapat memperburuk gejala sehingga terjadi asidosis laktat yang berat. Hi guys, finally that's all for me. Thank you for watching. See you in the next video. Bye!